Selamat sore semuanya, berkah dalam. Selamat datang di Rumah Retret Gria Paseban. Terima kasih atas responnya menanggapi undangan kami, sehingga sore hari ini kita berkumpul bersama di tempat ini. Terima kasih para pasulan ya dari FIC yang udah jauh-jauh datang dari Muntilan. Baik, nama saya masih seperti yang dulu ya, Budir Bayu CSA, belum ganti. Ini ada yang datang dari paling jauh mana ya? Paling jauh ya dari Dili ya. Klaten ada? Klaten. Solo ada? Solo enggak ada. Ikrar Jogja itu sedang ada kegiatan ya. 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 Ini paling jauh ya Ungaran, Kudus. Temanggung, kepanasan ya suster di sini. Kita akan memulai acara kita dengan mohon penyertaan Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk bernyanyi. Judulnya Everyday God. Ini sebuah lagu kontemplatif yang mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan setiap hari, setiap saat, entah kita sadar atau tidak. Tidak usah latihan, nanti ada 4 referen yang kita jawab bersama. Yang pertama Everyday God, yang kedua Oh Jesus, yang ketiga Oh Spirit, dan yang keempat Come Be With Us. Mari kita berdiri semua, kita nyanyikan bersama. Everyday God, loving Maker, oh Jesus, who shaped us, oh Spirit, recreate us come be with us. in your presence. Everyday God, everyday God, We are gathered, oh Jesus, who have called us oh Spirit, to restore us, come be with us. life upon life, Everyday God, love upon love, oh Jesus, hope upon hope, oh Spirit, light upon light, come be with us. no resting, Everyday God, no rising, oh Jesus, no hoping, oh Spirit, no waiting, come be with us. no dreaming, Everyday God, no daring, oh Jesus, no searching, oh Spirit, no sharing, come be with us. God of laughter, Everyday God, God of sorrow, oh Jesus, woman shelter, oh Spirit, strong and patient, come be with us. free of freedom, Everyday God, star of morning, oh Jesus, timeless healer, oh Spirit, flame eternal, come be with us. God of gladness, Everyday God, God of mercy,
everyday God. faithful brother, Oh Jesus, tender sister, oh Spirit, loving mother, come be with our us. beginning, Everyday God, our unfolding, oh Jesus, our enduring, oh Spirit, journey's ending. come be with us. Hallelujah, Everyday God, now and always. oh Jesus, Hallelujah, oh Spirit, through all ages. come be with us. Bapak yang makasih, kami bersyukur atas nikmat kehidupan ini. Engkau telah memanggil setiap kami untuk hadir di sini di tempat ini. Bukalah hati kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menerangi dan membimbing kami, sehingga acara sore hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Semoga dengan ini semua iman kami semakin ditambah, cinta kami semakin diteguhkan, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Saya akan memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini. Yang pertama, ini ada Romo Tantiansing yang barusan bisik-bisik ke saya. Beliau mantan provinsial MSF, tapi sekarang ini beliau adalah moderator komunitas meditasi Kristiani Nasional. Kemudian beliau sore ini akan mendampingi Father Lawrence Freeman, OSB. OSB itu Ordo Santo Benedictus, ya. Nah, Father Lawrence Freeman ini adalah direktur WCCM, World Community for Christian Meditation. Sedang mempersiapkan diri, tadi sempat jalan-jalan, lalu kesasar nggak bisa pulang. Dia sudah 3 hari di sini ya, sukanya jalan-jalan, jalan kaki itu ya. Tadi sore nyoba jalan-jalan, lalu lupa jalan pulang. Gitu. Barusan datang, masih berkeringat, mandi dulu. Nah, saya akan memperkenalkan Father Lawrence Freeman ini. Beliau adalah seorang imam, ya, imam Katolik yang tahun 1991 mendirikan World Community for Christian Meditation ini, komunitas mondial meditasi Kristiani. Sebenarnya beliau meneruskan gurunya, Father John Main, OSB juga. Father John Main ini mempunyai cita-cita memperkenalkan spiritualitas kontemplatif kepada seluruh dunia, awam. Maka dia menulis buku The Monastery Without Walls, biara tanpa tembok. Dia pengen kekayaan gereja, khususnya kekayaan kontemplatif, itu tidak hanya dipelajari di biara-biara saja, tapi awam juga bisa dan mempraktekkan doa-doa kontemplatif. Dalam hal ini doa hening, doa meditasi, doa hati. Kemudian WCCM ini tidak terasa sudah hadir di lebih 100 negara sejak didirikan. Father Lawrence Freeman juga sangat berkomitmen dalam dialog antar agama dan sangat aktif dalam membangun inisiatif perdamaian internasional. Tadi di slide-slide kita melihat pertemuannya dengan Dalai Lama, dengan tokoh-tokoh agama lain untuk membahas tentang perdamaian dunia. Pada tahun 2010, beliau mendapatkan penghargaan dari
Order of Canada sebagai pengakuan atas karyanya dalam dialog antar agama dan promosi perdamaian dunia. Pada tahun yang sama beliau meluncurkan program Meditatio WCCM yang memfasilitasi penyelenggaraan seminar, forum, lokakarya untuk terlibat dalam dialog dengan dunia sekular dan menghasilkan publikasi dan sumber daya tentang tema-tema pendidikan, kesehatan mental, kecanduan, bisnis, dan hubungan antar agama. Melalui komunitas meditasi Kristiani yang sekarang ditetapkan sebagai komunitas kontemplatif, kontemporer, dan ekumenis, Father Lawrence memperluas pengajaran meditasi Kristiani dan memulihkan kontemplatif sebagai dimensi esensial dari sentral dari semua spiritualitas Kristiani. Father Lawrence juga mendorong pengajaran meditasi kepada anak-anak dan juga siswa sekolah. Ia mendirikan John Main Center untuk pusat pendalaman meditasi Kristiani dan dialog antar agama di Georgetown University, Amerika Serikat. Jadi narasumber kita ini seorang tokoh pembicara dunia, juga menulis banyak buku. Kita sungguh beruntung punya kesempatan untuk tatap muka dan mendengarkan langsung. Namun sebelum itu, mari kita berdiri. Ya. Berdiri semua, ya. Nah, kemudian masing-masing maju ke kursi, pindah ke kursi depannya, ya. Ya, kita menghormati Father Lawrence Freeman yang sudah masuk dalam ruangan. Silakan mengisi kursi-kursi kosong di depan ini. Terima kasih, Suster. Ya. Yang belakang juga maju. Dan saya mengundang Father Lawrence untuk hadir di sini. Selamat datang. Mari kita sambut kedua pembicara kita sore hari ini dengan aplaus yang meriah, ya. So thank you, Brother Bayu, for your introduction and your welcome. Terima kasih Budir Bayu untuk sambutan dan thank you for coming to this place. Terima kasih pada rekan-rekan religius, imam, bruder, sister And I'm untuk very datang. pleased to be here, especially as 20 minutes ago I thought I would never see this place again. Ya, karena beberapa menit yang lalu, seperti tadi diutarakan Budir Bayu, dia sudah kehilangan pengharapan bisa sampai sini. Because I went for a walk for 20 minutes Saya jalan-jalan 20 menit, and got completely lost in this tapi area. betul-betul tersesat. And people were very kind, but of course I don't speak any Indonesian and they don't speak any English. Saya sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia kecuali selamat sore tadi. Ya. Dan orang-orang tidak bisa bicara bahasa Inggris, tapi kami ditolong. And I had forgotten the name of the center here. Bahkan saya lupa tempat ini namanya apa. So all I could say was, I'm lost. Maka saya menyatakan diri, saya betul-betul tersesat, hilang. And I don't know where I'm going. Dan saya tidak tahu mau kemana. Which is probably how we are as religious. Ini mungkin gambaran kita sebagai religius, khususnya beliau. Ya. But we have the advantage of having the Lord as our way. Tapi kita tahu pengalaman Tuhan itu mempunyai jalan-jalannya. So even as when we feel lost, we know we are on the way. Tapi meskipun kita menyadari kita tersesat, tapi kita masih tetap ada di jalurnya, di jalannya. And the only thing I could communicate to the people when I was asking them was Catholic. Lalu beliau cukup kreatif rupa-rupanya, coba berkomunikasi, dia pakai satu kata kunci, Katolik. And so then they smiled. Mereka tersenyum. And then I went Catholic. Cukup jelas ya. And then I said,
I would say, this way? Yes, 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 this way. So being lost and found. Merasa atau mengalami hilang tapi ditemukan. There are three great parables in the gospel about losing and finding. Ada 3 paralel di dalam Injil tentang hilang dan ditemukan kembali. And why does Jesus take this human experience of losing and finding? Kenapa Yesus mengambil perumpamaan dengan gambaran ini, hilang dan ditemukan, And make it so central to his idea of the kingdom. dan menjadi rumusan yang sentral di dalam kedatangan kerajaan Allah and of discipleship. dan juga tujuan dari kemuritan. So the first one is the lost sheep. Yang pertama, domba yang tersesat. The good shepherd leaves the 99 and goes in search of the one lost sheep. Gembala yang menggembalakan 99 ekor domba, toh meninggalkannya dan mencari yang satu. And when he finds it, he puts it on his shoulders. Dan waktu menemukannya kembali, mengangkat dan memikul di bahunya. And comes home and everybody rejoices. Dan membawa pulang dan membawa sukacita juga untuk semua orang lain. But like all the parables, there is something in these stories which is a little mysterious or a little difficult to understand. Seperti juga perumpamaan-perumpamaan yang lain, setiap kali ada hal-hal yang misteri, yang agak sukar ditangkap. Why does he leave 99 sheep at risk to go to look for one? Mengapa beliau meninggalkan yang 99, ambil risiko untuk menemukan yang satu? Most people would say, well, that's only 1%. We can afford to lose 1%. Kalau secara matematis pemikiran sekarang paling mengatakan kalau toh hilang hanya 1%. But the 1% to Jesus, to the Good Shepherd, is worth as much as the 99%. Tapi bagi sang gembala yang baik, 1%, satu yang tersesat itu sama harganya dengan yang 99. And this tells us something about how we relate to him as disciples. Maka sebagai murid-muridnya kita diterangi bagaimana kita hendaknya berhubungan dengan beliau. As human beings, we have our egos. Sebagai manusia kita punya egoisme, We have our emotional needs. kita punya kebutuhan-kebutuhan emosional. And there's something in our human ego that wants to have the exclusive love. Dan kita of others. sebagai manusia yang egois membutuhkan atau menginginkan suatu cinta yang eksklusif. And as a child, often, of course, we see this characteristic of human nature in sibling rivalry. Dan begitu kita lihat juga pada anak-anak, apalagi anak-anak yang kembar atau berdua dengan saudara-saudarinya, itu rasa iri itu ada nampak di sana. When children fight with each other to get the full attention of their mother or father. Dan sering mereka berkelahi justru untuk memperoleh perhatian dari orang tuanya. So, as human beings, we need love, we need attention, we need to be in relationship. Maka sebagai manusia kita mempunyai kebutuhan untuk berhubungan, untuk dikasihi, untuk berrelasi. But our weakness is that we think we need and then we desire exclusive love.
sebagai manusia kita mengalami ini dan kita sering merindukan cinta yang khusus untuk saya, eksklusif. And when we expect or demand this exclusive love from other people, it is bad or disastrous for the relationships. Dan kalau kita menginginkan cinta yang eksklusif khusus untuk saya, itu bisa menjadi awal bencana, juga awal dari relasi yang mulai tidak beres. Because no one can be possessed by another person. Karena kita tidak bisa memiliki seseorang sepenuhnya. When we go to the source of love within ourselves, and that is the purpose of prayer, kalau kita masuk ke dalam diri kita, ke sumber cinta kasih yang sebenarnya, dan itulah doa. and if we go deeply enough and simply enough into the inner room of our heart, Dan kalau kita benar-benar masuk secara sederhana, tulus, masuk dalam ruang batin kita yang terdalam, we find the spring, the source of love, which heals our wounds and teaches us how to love. maka kita akan menemukan sumber cinta kasih yang menyembuhkan kita, bahkan juga mengarahkan kita, sumbernya yang sejati. And we find in that center of our heart, we find that we are loved not exclusively, but uniquely. Nah, disitulah kita sebenarnya menemukan bahwa kita ini layak dikasihi bukan secara eksklusif, tapi secara unik. And we discover that we have been found by the Good Shepherd. Dan kita menyadari bahwa kita telah ditemukan oleh Sang Gembala yang baik. And this is the whole meaning of prayer. Nah, inilah makna dari seluruh doa. It's the meaning of contemplative prayer, of meditation. Itulah makna dari doa kontemplatif, doa meditasi. And it is why the inner journey of meditation transforms our relationships. Itulah sebabnya maka peziarahan rohani, doa meditasi, itu akan mengubah, mengembangkan kita. And teaches us directly about the nature of love. Dan kita sekaligus langsung diajar kodrat kenyataan cinta itu seperti apa. In the second parable, the parable of the woman who lost the coin, we also have a losing and finding. Pada lukisan atau gambaran parabel yang kedua, koin uang yang hilang dari seorang ibu. She loses one coin, Beliau kehilangan satu butir koin, and she lights a lamp and searches in her house every corner until she finds it. dan beliau itu, ibu itu menyalakan lampu di rumahnya dan kemudian mulai mencari di sudut-sudut sampai menemukannya. And then she calls her neighbors together to celebrate. Dan ia memanggil tetangga-tetangganya untuk bersama bergembira merayakan. Think of when you last lost something that you needed, or that Coba ingat-ingatlah manakala kita pada saat terakhir pernah kehilangan sesuatu. Did anyone lose their car keys recently? Pernahkah Anda belum lama ini kehilangan kunci kendaraan Anda? No? Or your passport? Atau paspor Anda? Or your identity card? Atau kartu Anyway, identitas pribadi, KTP? anybody lose anything recently? Siapa yang kehilangan sesuatu yang penting baru-baru ini? Oh, you're very good people. You're very careful people. You never lose anything.
Ya, rupa-rupanya kalian itu orang-orang yang hati-hati. Well, I recently, I have my notes for talks and retreats. I keep in a notebook like this. Saya mencatat pembicaraan saya itu di dalam notes buku catatan ini. And I was at our new center in France, and we had a visit from a group of meditators from Malaysia and Hong Kong. Dan waktu ini belum terlalu lama, tengah membangun suatu center baru di Perancis, lalu ada kunjungan dari teman-teman dari Malaysia dan Hong Kong. And I was using maybe this book or one like it for my talks. Dan saya membawa catatan ini di dalam salah satu tas. And when they, after 3 days, when they left, I couldn't find my book anywhere. 3 hari setelah mereka berkunjung dan meninggalkan center itu, So I contacted them by phone and I said, "Did anyone take my book by mistake?" dan dia mengkontak teman-teman tadi dan menanyakan apakah ada yang terbawa atau membawa catatannya. And they said, "No, no." Tidak, jawabnya. And I felt very sad because this is a lot of notes, a lot of retreats, a lot of talks. Saya merasa sedih karena catatan-catatan penting, catatan-catatan retret, pembicaraan juga ada di situ. And I always think one day I will write a book from these. Dan saya sudah terpikir saya akan menulis sebuah buku berangkat dari catatan ini. So I felt very, very upset. Dan saya sungguh-sungguh merasa kehilangan. And then I thought, well, okay, it's only a book and I can give more talks. Dan dia kemudian mulai bersikap, oke lah, biarlah. Ya. And I let it go. Dan saya membiarkannya, merelakan. And then I got an email from the architect who had been visiting the property at the time, and he said, "I'm very sorry, I took your book by mistake because I had one exactly the same." Dan arsitek yang membangun renovasi center itu mengirim email memberitahu dia akan datang dan sekaligus menyatakan, sorry, buku catatan Romo itu terbawa oleh saya. And I gathered all my friends and we celebrated. Dan saya memberitahu teman-teman dan bersuka cita dengan rekan-rekan. And when you recover something that you've lost, or when you lose something that is important to you, it's like a small death. Kalau kita kehilangan sesuatu yang sungguh kita perlukan dan penting, itu semacam kematian kecil. It's a separation. Suatu perpisahan. And death is a separation. Dan memang seperti perpisahan. Physical death is an absolute separation. Dan kalau betul-betul meninggal, itu memang perpisahan absolut. There is no more communication. Karena tidak ada kontak lagi. But there are many smaller deaths that we experience in life. Smaller. Ya. Tapi itu pengalaman-pengalaman kecil dalam hidup. And each of these smaller deaths, separations, detachments, renunciations, teaches us something about the great death. Dan perpisahan-perpisahan, kehilangan-kehilangan semacam itu, lalu kita terlepas, tak bisa menguasai lagi, itu sesuatu yang mengajarkan pada kita sesuatu. So even when we lose our car keys or our notebook or our passport, we are looking into a very deep human mystery. Pada waktu kita kehilangan kunci kendaraan, notebook kita, komputer kita, itu sungguh sesuatu yang mengajarkan pada kita manusia itu seperti apa.
that if we want to find, we must lose. Dan kalau kita mau menemukan sesuatu, kita perlu rela juga kehilangan. And this is what Jesus says. If you want to find your life, you must lose it. Maka Yesus juga menyatakan, kalau kamu mau menemukan hidupmu, kamu harus rela lepas. And to follow Jesus, to hear his call, to be a disciple, is to choose to lose oneself. Dan kalau kita betul-betul mau mengikuti Yesus, kita harus memilih. Memilih yaitu kehilangan diri. And there is a difference between losing something by mistake, because you were absent-minded or careless, Memang beda kehilangan sesuatu karena kita lupa. and choosing to lose, to let go. Dan memilih, melepaskan, merelakan supaya oke, lepaskan. In the third parable of losing and finding, the parable of the prodigal son, Dan dalam perumpamaan yang ketiga, yaitu tentang anak yang hilang, we go even deeper into this mystery of life and death, of losing and finding. kita masuk ke dalam satu misteri, yaitu hidup, mati, hilang, ya, yang lebih dalam dari yang tadi-tadi. The prodigal son, the young son, is like our ego. It wants instant gratification. Si anak yang muda, yang prodigal, yang tak taat, itu It memang, wants something now, ya, yang menginginkan yang instan, yang ada sekarang. and it is very self-centered. Dan sangat terpusat pada dirinya sendiri. And eventually, like the boy, the ego discovers it is not satisfied by what it achieves, what it gets. Dan itu gambaran kita yang sangat egois, terkurung pada diri dan tidak puas diri dengan apa yang ada. And then it begins to come home. Dan kemudian setelah kehilangan diri, dia pelan-pelan mulai kembali. We struggle with ourselves, and eventually we turn around. Kita menyadari diri dan mulai berbalik. But the real central figure in this parable is not the young son or the older brother. Tapi pusat dari perumpamaan ini bukan si anak yang muda yang hilang atau kakaknya yang setia, It is the father. tapi sang ayah. And the father, in the figure of the father, we see something very surprising about the nature of God himself. Dan sang ayah mencerminkan gambaran Tuhan sendiri, Because we see the father letting the son go, not controlling the son at the beginning, the young boy, but letting him go. karena si ayah itu sejak anaknya itu masih muda dan mulai memberontak, itu si ayah itu mempersilahkan, mengizinkan, He lets him make his mistakes. dan mempersilahkan anak itu berbuat keliru. And when the boy comes back, the father is overjoyed. Dan waktu anaknya kembali, sang ayah itu sangat bersukacita. And like the good shepherd and the woman with the coin, he celebrates. Seperti sang gembala baik atau ibu yang menemukan kembali koinnya, mata uangnya, mereka sungguh-sungguh bersukacita. He has the big feast. Dia mengadakan pesta. And when he sees the son, coming, he runs across the fields
without any sense of his own dignity, to embrace the boy. Waktu si ayah itu menyaksikan anaknya pulang berjalan, si ayah menjemputnya, menemuinya tanpa jaga diri atau kehormatannya. And he is excessively generous. Dia sungguh-sungguh merangkul dan sungguh-sungguh bermurah hati. So much so that the older brother, of course, becomes jealous. Sampai saudaranya yang lain, si kakak dari anak yang hilang itu, merasa iri. But the father says, but we must celebrate. My son was dead, and now he is alive. Si He was ayah, lost and is found. si ayah menyatakan, memang, tapi adik kita ini sudah hilang, mati, tapi dia hidup, dia kembali. So the mystery here is that we are seeing into the nature of God. Nah, disinilah lalu kita menyaksikan kodrat kenyataan siapa Allah itu. That this idea of the joy of finding what we have lost and appreciating it even more than before. Ya, dan disitulah gambaran sukacita, kegembiraan karena anaknya ditemukan kembali, dan bahkan kegembiraan lebih dari kemarin-kemarin. This is in some way what God feels, what God is. Dan inilah gambaran siapa Tuhan sebenarnya. And we have nothing to fear from a God like that. Dan kita tak perlu takut akan Tuhan yang seperti itu. In fact, perhaps the meaning of the most abstract Trinitarian theology is in this parable. Kiranya makna Trinitas yang sebenarnya ada dalam perumpamaan ini. In the relationship between the Father, the Son, and the Spirit, maybe there is a continual losing and finding. Dalam relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, rupanya tetap terjadi peristiwa itu. Kehilangan, lepas, dan menemukan kembali. So in our human experience, our personal experience of spiritual growth and human development, oleh karena itu juga dalam pengalaman kita sebagai manusia dan sebagai pengalaman rohani, we are discovering the nature of God. Kita menemukan kenyataan Allah. And maybe this is what St. Peter means when he says that we come little by little to share in the very nature, the very being of God. Dan itu mungkin maksud Santo Petrus menyatakan tahap demi tahap kita makin ambil bagian dalam misteri Tuhan. And the losing and the finding is not just once or twice or three times, but a continuous process. Nah, kehilangan dan menemukan kembali bukan hanya sesekali, tapi proses yang berlangsung terus. And it is the real nature of prayer. Nah, itulah kodrat yang sebenarnya dari doa. It is in prayer that we choose to lose ourselves. Di dalam doa kita memilih kehilangan diri kita. Anyway, that is true if we decide to pray in the way that Jesus taught us. Dan itu memang terjadi bila kita memilih berdoa seperti diajarkan oleh Yesus. And how does Jesus teach us to pray? Dan bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk berdoa? He warns us against external forms of prayer or being content with external forms of prayer. Dan Yesus menunjukkan, mengajarkan pada kita, jangan puas dengan bentuk-bentuk lahiriah doa. Did you find that? Okay. And he says when you pray,
go into your inner room. Dan beliau menyarankan kalau berdoa, masuklah bilikmu yang terdalam, Close the door. pintu tutup. Why close the door? Mengapa pintu ditutup? Why did we close the doors of this hall? Kenapa di dalam ruang pertemuan ini pintu-pintu kita tutup? Not because we are preventing you from leaving, Bukan untuk mencegah kita pulang lebih dulu, you can leave at any time you like, ya, but because we are going to be here for some time. karena kita memang mau di sini untuk beberapa waktu. And we'll keep the noise and the heat outside. Dan kita mengusahakan mencegah kegaduhan dari luar ataupun panas dari luar masuk. So we close the door of our inner room in order for a period of time to keep the noise and the distractions of the world outside. Itulah sebabnya kita tutup pintu hati kita supaya kita bisa mencegah kegaduhan, gangguan, pelanturan dari luar masuk. Many of the fathers of the church said that what happens in this inner room is only known between God and ourselves. Dan banyak bapak-bapak gereja yang menyatakan kita menutup pintu hati kita, pintu ruang dalam kita, karena yang paling tahu itu Tuhan dan kita. So, and then he says, in that inner room, pray to your Father who is in that secret or mysterious place. Dan Yesus melanjutkan, dan di dalam ruang batinmu yang terdalam, berdoalah pada Bapamu yang secara misterius ada di situ. And your Father will reward you. Dan Bapamu akan mengganjar engkau. The Father is the source of all creation, of all existence. Allah Bapa itu pencipta segala sesuatu. He is the ground of being. Ya, dia landasan dari keberadaan kita. So the first thing Jesus tells us about prayer is interiority. Maka pertama-tama yang Yesus ajarkan tentang doa adalah kesadaran kedalaman, interior. And then he tells us, when you pray, do not go babbling on like the pagans who think the more they say, the more likely they are to be heard. Dan Yesus mengingatkan kalau kita berdoa, jangan banyak kata-kata seperti orang kafir yang mengira makin banyak kata, makin didengarkan Tuhan. Because your Father knows what you need before you ask. Karena Bapa mengetahui apa yang kita perlukan bahkan sebelum kita menyatakannya. Don't you think our prayer in our worship would be very different if we put that teaching into practice? Menurut Anda, apakah doa-doa kita akan berbeda bila pesan Yesus ini tadi kita hayati? He doesn't say that we should not or cannot express our needs in petition or intercession. Kita tidak perlu sibuk menekankan kebutuhan-kebutuhan kita, menginformasikan pada Tuhan. But that we don't need to. Dan kita tidak memerlukan Or sebetulnya. if we do, it is not to inform God of what God doesn't know. Dan kita tak perlu memberitahu Tuhan seolah-olah Tuhan tidak mengerti kita, tak kenal kita. It is not to change God's mind, Juga bukan untuk mengubah Tuhan. because God doesn't change his mind. Karena Tuhan tak akan mengubah cara berpikirnya pada kita. It's we who change our mind. Kita yang mengubah gagasan kita. It is not us. It is not for us to ask God to adapt his will to ours. Bukan hak kita meminta supaya Tuhan menyesuaikan
pikiran pendapatnya dengan kehendak kita, It's we who say, your will be done. maka kita berseru, silahkan ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu terlaksana. So the second element of Jesus' teaching on prayer is the faith of silence. Yang kedua yang Yesus ajarkan pada kita yaitu iman di dalam keheningan. So interiority and silence. Kedalaman dan keheningan. The silence that expresses our faith. Keheningan yang mengungkap kepercayaan kita. And thirdly, he says, when you pray, do not be anxious, worried about all your material and worldly problems. Yang ketiga, yaitu waktu Anda berdoa, janganlah cemas atau memikir-mikirkan nanti hasilnya bagaimana dan seterusnya. Itu tak perlu. What you are to eat, what you are to wear. Nanti makan apa, nanti mengerjakan apa. All the problems of our different apostolic works. Atau tugas-tugas kerasulan kita. Our finances. Keuangan kita. Our organization of our communities. Organisasi pengaturan komunitas-komunitas kita. At the time of prayer, he tells us, let go of those anxieties. Yesus mengajarkan pada waktu kita berdoa, lepaskanlah kecemasan-kecemasan kita. Maybe it's not easy to do, but that's what he tells us. Mungkin tidak mudah, tapi itulah yang diajarkan Yesus. And then he tells us, when you pray, pay attention, be focused, be single-minded. Berikutnya Yesus menekankan, kalau kita berdoa, biarlah atensi kita terfokus, terpusat pada Dia. Set your mind on God's kingdom before everything else. Kita memusatkan perhatian pada kerajaannya di atas segala hal. And everything else will be given to you as well. Dan semua yang lain akan dianugerahkan pada kita. So to set your mind on God's kingdom is more than thinking about God. Dan memusatkan perhatian kita pada kerajaan Allah, pada Tuhan, itu beda dengan berpikir-pikir tentang Tuhan. It is to have our whole being, mind and heart turned and focused on the presence of God. Yaitu pada waktu tersebut kita seluruh keberadaan kita, pemikiran kita, kesadaran kita sungguh-sungguh hadir terpusat pada Tuhan sendiri. And then he tells us, when you pray, be in the present moment. Don't be worrying about tomorrow. Dan ia lebih lanjut menerangkan pada waktu kita berdoa, beradalah pada saat sekarang. And in several places he tells us, persevere, don't give up, keep praying, stay awake, be ready. Pada kesempatan lain Yesus tetap menggarisbawahi, yaitu bertekunlah berdoa, bertahanlah, tetap berdoalah. So, if we take these essential elements of Jesus' teaching on prayer, we have a teaching on contemplation. Dan kalau kita menangkap ini dan sungguh-sungguh memahaminya, sebenarnya Yesus mulai atau mengajarkan doa kontemplatif. Jesus is a teacher of contemplation. Yesus adalah guru kontemplasi. And so the question is, how do we put this teaching into practice? Maka pertanyaannya, bagaimana kita menghayati dalam praktek pengajaran ini? And I think the answer to that question for a long time was given at a very personal level
from a teacher to a student. Dan rupa-rupanya jawabnya itu adalah di antara relasi guru dan murid yang mengajarkan doa bertahap-tahap Within the community. di dalam komunitas. But at about the beginning of the 5th century, after the beginning of what we would call religious life, the beginning of the monastic movement, Dan pada abad kelima, waktu mulai hidup beragama makin tumbuh dan juga kehidupan membiara itu tumbuh, the answer to this question, how do we put this teaching into practice, was written down and passed on through a written literary tradition. bagaimana menghayati doa ini, itu ternyata direkam, dicatat juga pada masa itu, dan pelan-pelan dilanjutkan, diwariskan pada generasi-generasi berikut. So the first religious were the fathers and mothers of the desert. Biarawan-biarawati awal itu adalah bapak ibu padang gurun. As far as we know, there were no religious until then. Dan sejak itu dikenal sebagai biarawan atau biarawati mulai momen itu, tahap itu. And these first religious went out into the deserts of Egypt to form to seek God in prayer and in a simple lifestyle. Dan itu kita melihat bagaimana mereka biarawan-biarawati pertama itu, mereka mulai masuk padang gurun dan bersama-sama membentuk komunitas-komunitas. They lived a combination of solitude and community. Mereka menghayati yaitu kesendirian, tapi juga sekaligus kehidupan bersama. They were expected to be able to be solitary. Mereka menghargai, menghayati hidup menyendiri, sendirian. But they were also expected to have an Abba or an Amma to whom they would come regularly for guidance and inspiration. Tapi mereka sekaligus menghargai yaitu kebersamaan dan ada Aba, Bapak atau Ama, Ibu rohani yang pada mereka datang, mereka murid-murid ini datang dan berguru tentang bimbingan rohani. And in the sayings of the desert fathers and mothers, we have a wonderful insight into that form of monastic early religious life. Dan dari pernyataan-pernyataan Bapak dan Ibu padang gurun yang terekam, yang terwariskan, kita melihat, mengenal sungguh indah kehidupan para biarawan pertapa di padang gurun. They were not theologians, well, they were not academic theologians. Mereka bukan teolog-teolog, juga bukan teolog akademis, kuliah. Their first priority was prayer and self-control. Prioritas mereka yang utama adalah berdoa dan pengendalian diri. And they knew that they needed help with the spiritual struggle that would involve. Dan disitulah mereka menyadari mereka membutuhkan dalam pergulatannya itu bantuan Roh Kudus. So when they got into trouble, they would come to their Abba or their Amma and open their hearts with complete honesty and trust. Maka waktu mereka itu mengalami kesulitan, pergulatan, dengan rendah hati mereka menjumpai Aba atau Amanya dan dengan hati terbuka men-sharingkan kesulitannya. And the Abba or the Amma would listen and share with them
and then would say, now go back to your cell and sit in your cell. Ya, oleh karena itu setelah mendengarkan, menangkap keluhan dari anak-anak rohaninya, bapak dan ibu pembimbing itu kemudian men-sharingkan pengalamannya dan menyuruh kemudian murid-muridnya ini kembali ke selnya, ke pondoknya. And your cell will teach you everything. Dan kamar tempat tinggalmu, selmu itu yang akan mengajarkan kamu segala sesuatu. Now, the first great record of the wisdom of the desert teachers, the desert monks, was written by John Cassian in the 5th century. Dan catatan dari pergulatan-pergulatan ini dan kebijakan-kebijakan yang ada itu antara lain terekam oleh Yohanes Cassianus. He came from from Egypt to the south of France and established a monastery there for men and another one for women. What? He came from Egypt to the south of France. South of France, Ya, jadi Yohanes Cassianus itu pernah sampai di Mesir dan kemudian dia pindah ke Perancis Selatan. And he wrote 24 great conferences. Dan dia menulis 24 buku tentang konferensi. Which had an enormous influence on the development of Christian spirituality. Dan catatannya ini sangat mempengaruhi bentuk dari hidup rohani spiritualitas Kristiani. And at the heart of these two conferences are two conferences on prayer, Numbers 9 and 10. Dan buku konferensi 9 dan 10 itu merekam cukup banyak hal tentang doa. And in the first conference, number 9, the Abba Isaac, speaks about prayer in beautiful talk on the nature of prayer, the big picture of prayer. Dan dalam buku yang ke-9 dia mencatat pengajaran dari Abbas Ishak, yaitu tentang doa, tentang lukisan doa itu secara cukup luas, panjang lebar. He says that there are many forms of prayer. Ada bermacam-macam bentuk doa, but they all move us towards the climax of prayer, or the goal of prayer, which is union with Jesus in the Spirit. Dan semua doa-doa macam-macam tadi itu meningkat tujuan dari doa, yaitu kesatuan dengan Yesus dan Roh Kudus. He calls it the prayer of fire. Yaitu doa api, doa nyala api. And the fire is the fire of God's love. Dan api itu mengatas, menuju ke atas. And the nature of fire is that it becomes one with what it is burning. Dan kodrat dari api itu menjadi satu dengan apa yang dibakarnya. So Isaac finishes his talk, and the two monks go back home saying, what a wonderful teaching on prayer. Dan waktu Abbas Ishak itu sudah mengajarkan tentang doa, para pertapa itu pulang dengan rasa puas. But then they say, but he didn't tell us how to do it. Tapi masalahnya kok dia tidak cerita bagaimana berdoa. So they come back to Abba Isaac and they say, you gave us a great talk, but you didn't tell us how to pray. Maka mereka kembali kepada Abbas Ishak dan memberitahu, sungguh luar biasa konferensimu, tapi kenapa kamu tidak mengajarkan bagaimana berdoa? And he says, I'm very glad you came back. Dan beliau, Abbas Ishak, mengatakan,
saya gembira kamu pulang kembali. Because now you are ready to understand if you ask that question, how? Dan ini kiranya pertanda yang baik bahwa kamu siap mendengarkan kalau saya mengajarkan bagaimana berdoa. And he says, now I will tell you a teaching on prayer that goes back to the first fathers of the desert and back to the apostolic fathers. Dan Abbas Ishak mengatakan, oke, saya akan menuntun Anda pada teori atau ajaran-ajaran doa dari awal. And he says the first problem we have to face in prayer is our own minds. Dan dia mengatakan, problem kita berdoa nomor satu adalah pikiran kita sendiri. Our wandering, unstable, distracted minds. Pikiran kita yang tidak tenang, yang mengembara ke sana kemari. And so he says the first thing we have to do is to learn how to lay aside our thoughts. Maka pertama-tama yang harus kita pelajari bagaimana menyisihkan pikiran-pikiran kita. Because you can't just blank out your mind, but you can lay aside each thought as it arises. Kita tidak bisa mengosongkan budi pikiran kita, tapi kita bisa berlatih menyingkirkan pikiran-pikiran kita. And he says, in order to help you to do this, you take a single word or a short phrase. In Latin, he calls it a formula. Dan untuk itu dia mengatakan, ambillah suatu kata doa atau bahasa Latinnya itu suatu formul yang kamu pakai. And you repeat it, the same word or phrase, continuously in the mind and heart during the time of the meditation. Dan kata itu, formul itu, ulang-ulangilah dengan tekun dalam pikiran dan hatimu. And he says, by the constant repetition of this single formula, we come directly to poverty of spirit. Dan dengan mengulang-ulang terus-menerus, secara langsung kita mulai masuk dalam keadaan kemiskinan rohani. We renounce all the riches of thought and imagination. Karena kita menyingkirkan segala kekayaan gagasan-gagasan dan imajinasi bayangan-bayangan macam-macam. As we repeat the formula faithfully and through good times and bad times. Dengan mengulang-ulang rumus itu tadi secara tekun terus-menerus, maka kita itu akan makin masuk. So here we have the teaching on Christian meditation. Disinilah letak pengajaran meditasi Kristiani. And this is the same tradition as the Jesus prayer of the Orthodox Church. Dan ini selaras dengan pengajaran doa Yesus menurut gereja Ortodoks. The difference is that in the Orthodox Church, they never forgot this particular form of prayer. Dan mereka, rekan dari gereja Ortodoks, tak pernah lupa tentang rumus ini. But we, in the Latin Church, did forget it, or almost forgot it. Tapi kita di gereja Latin itu melupakan atau pernah melupakannya. And there are many reasons why that happened. Dan ada alasan-alasan kenapa itu terjadi di antara kita. We would need a week to discuss that. Kita butuh 1 minggu untuk mendiskusikan hal ini. The important thing is that we have what we lost, we have found again. Tapi masalahnya yang baik yaitu bahwa kita pernah kehilangan, lupa, tapi kita menemukannya kembali. A method of contemplative prayer that can be practiced
by anyone. Dan metode doa kontemplatif ini bisa dihayati oleh siapapun juga. And in the practice of this prayer, we are entering into that mystery of losing and finding that Jesus says takes us into the very nature of God. Dan pengalaman ini, doa semacam ini, itu kita masuk dalam misteri kehilangan, tapi juga menemukan kembali berkaitan dengan misteri Tuhan sendiri. So we are choosing to lose. Kita memilih sedia kehilangan. And isn't that what we did when we entered religious life? Dan itu pula yang kita hayati waktu kita memasuki hidup membiara. You choose to lose. Anda memilih meninggalkan. You lose a family, Meninggalkan keluarga, you lose a career, meninggalkan kesempatan karya, you lose status, kehilangan status, and you lose personal wealth. dan kehilangan harga diri, martabat. And we choose a way in which we follow Jesus as best we can, even in the external aspects of his life. Dan kita memilih mengikuti Yesus, yaitu suatu cara hidup seperti Yesus, bahkan segi-segi lahiriah Yesus itu kita tinggalkan. But we are not better disciples than people who marry or have other forms of life. Dan kita juga punya contoh-contoh murid-murid Yesus yang baik, mereka yang membangun keluarga. If you marry one person, you choose to lose all the other people you could have married. Dan kalau Anda memilih seseorang sebagai pasangan, Anda merelakan kehilangan semua yang lain. I asked the Dalai Lama once. Pernah saya tanya pada Dalai Lama, I said, did you ever miss having a family, being married, having a family? apa Anda pernah kehilangan tidak punya keluarga? And he said, no. Dan ia menjawab, tidak. Many problems, many problems. Ada banyak soal. So, the religious life is not a higher form of life, it's a different form of life. Jadi kehidupan religius bukan kehidupan yang lebih tinggi, tapi bentuk hidup yang lain. And one difference is that we commit to try to follow Jesus in the external form of his life as well. Dan kita memilih kehidupan mengikuti Yesus ini dan dalam bentuk tertentu. In poverty, Dalam kemiskinan, in chastity, kemurnian, in obedience, ketaatan, and in not knowing where we will lay our head. dan juga masuk dalam situasi tak tahu persis kemudian bagaimana. Even in a very stable form of life, such as Saint Benedict described, the monastic life with the vow of stability. Ya, bahkan dalam kehidupan bertapa seperti Santo Benediktus sendiri yang sudah stabil, toh dia memilih yang lain. One of the vows that Saint Benedict has us take is conversion, conversatio morum, conversion of life. Dan salah satu bentuknya yaitu pertobatan rohani berbalik. So the Benedictine monk takes three vows: obedience, Maka kaul-kaulnya yaitu ketaatan, stability, stabilitas tempat, it's been stable in the community, stable tetap di dalam komunitas, and conversion of life, which means
to be open to whatever happens. Dan pertobatan gaya hidup yaitu terbuka untuk kemungkinan apapun, To be detached. lepas. So in some way, as religious or as monks, we try to follow even the external aspects of Jesus' life, human life. Oleh karena itu sebagai biarawan, rohaniwan, kita pun juga memilih cara hidup Yesus yang stabil di dalam And proses. and that will include that we take times, regular times, of solitude and silence. Dan itu berarti kita juga terus secara teratur meluangkan waktu untuk sendiri dan berdoa. Because that is what he did. That is what he did. Dan itulah yang dihayati oleh Yesus. So, I think the distinction that we are familiar with between contemplative and active religious is really a dangerous, maybe a false distinction. Dan kalau kita memisahkan antara aktif dan kontemplatif, ini bisa berbahaya untuk kehidupan kita. Especially when you look at the founders of the great apostolic congregations, they were usually very deep contemplatives. Dan kalau kita melihat kongregasi-kongregasi yang besar dan melihat aktivitas-aktivitasnya, kita mengira itulah hidup kontemplatif. Like Mother Teresa of Calcutta. Tapi Like Mother Teresa. seperti Bunda Teresa, And if you look at the writings of these great founders, you'll see how much they urged their followers to commit themselves to contemplative prayer. dan kalau kita melihat tokoh-tokoh besar gerakan-gerakan rohani ini seperti Mother Teresa, betapa mereka itu mendorong anak buahnya supaya menghayati hidup kontemplatif. So I think that the renewal of religious life today depends upon a recovery of this contemplative spirit, this contemplative practice. Kiranya pembaharuan hidup religius sekarang itu terletak pada pembaharuan hidup kontemplatif. Now, I'm not saying to you that this way of meditation is the only way to do it. Dan memang kami tidak mengatakan bahwa jalan doa meditasi ini itu satu-satunya jalan. That's, of course, for you personally and for you and your communities to decide. Dan kiranya ini tugas Anda pribadi dan komunitas Anda untuk menentukan. But I think it is a very simple and practical method of contemplative prayer. Tapi kiranya cara berdoa yang sederhana dan metode yang praktis inilah menuntun kita. And it can be integrated into your existing times and forms of prayer. Dan dengan mudah dapat diintegrasikan dalam komunitas Anda dan acara komunitas Anda. In our little community which will be in France next year, we integrate the meditation period with the divine office, the morning prayer, the midday prayer, the evening prayer, and the mass. Dan kami dalam komunitas kecil di Prancis mengintegrasikan kontemplatif ini dengan ibadat-ibadat doa kita pagi, siang, sore, perayaan Ekaristi. So, for example, in the morning we will say the Psalms, then we meditate, and then we conclude with the Benedictus. Kita pagi mendaraskan Mazmur, pujian-pujian, lalu berkontemplasi dan kemudian tutup dengan seruan Benedictus. In midday we have a simple midday prayer with meditation. Dan tengah hari kita pun juga doa sederhana dan lalu dengan berkat. In the evening we sing the Psalms
meditate, and then end with the Magnificat. Kita sore hari juga mazmur, berkontemplasi, dan kemudian menutup dengan Magnificat. And when at Mass, as we will this evening, I'll show you how we do it. We meditate after communion. Dan kalau kita dalam perayaan Ekaristi seperti sebentar akan kita hayati, maka kita pun akan setelah komunio itu kita hening berkontemplasi. And then end the Mass in the usual way. Dan demikian juga dalam seluruh perayaan Ekaristi. Now, if the community as a whole decides that this is what they want to do, then of course it's easy. Dan kalau seluruh komunitas sepakat, itu kiranya akan mudah. But that may not be so easy. That may not be so possible to get agreement on that. Tapi memang tak semudah itu, juga mungkin tak selalu mungkin atau bisa dengan komunitas. It would take some leadership for that to happen. Kiranya perlu ada kepemimpinan untuk bisa menghayati itu bersama. But otherwise, those members of the community who want to meditate will have to find their own time in the morning or evening to take time for meditation. Dan komunitas, anggota-anggota sendiri, kalau mau bermeditasi, berkontemplasi, tentu saja juga bisa memilih waktu sendiri. I think religious life is also meant to be a witness to the world. Karena menurut saya, kehidupan religius, biarawan, biarawati, ini juga merupakan kesaksian bagi dunia. And there are many ways in which we make that witness to the life of Christ. Dan ada macam-macam kesaksian yang bisa untuk menyatakan hidup doa. I think we also need today, at this moment in the life of the church and of the world, to make a witness to contemplation. Kiranya juga zaman atau masa kita ini, layaklah kita membantu gereja supaya gereja mampu menyatakan, menyaksikannya ini pada dunia. When I went to India for the first time, I was speaking with some Catholic religious. Waktu pertama kali saya ke India, saya berbicara dengan para biarawan biarawati Katolik. One of them said to me, you know, the Indians, they admire us for what we do. They admire us for what we do. Dan salah seorang romo biarawan India itu mengatakan dunia, rekan-rekan religius lain itu mengagumi apa yang kami hayati. Our work with the poor, schools, hospitals. Berkarya bagi orang-orang miskin di sekolah-sekolah dan rumah sakit. But they don't think of us as spiritual people. Dan mereka tidak memandang kami itu sebagai rohaniwan. Because they don't see us meditating and giving time to this dimension. Karena mereka tak melihat kami meluangkan waktu untuk segi ini. So that's, I think, a challenge for religious life today. Kiranya itu merupakan tantangan bagi kita para biarawan biarawati. But we face a more immediate challenge now, which is time. Tapi we face a more immediate challenge, which is the clock. Ya, kita sekarang punya tantangan baru, yaitu jamnya jalan terus. So, I'd like to take a little time for us to meditate together, maybe a short period of meditation, and then a short time for questions, and then we'll have a break before Mass. Ya, saya rasa saya akan mengajak Anda satu saat tak terlalu panjang untuk mengalami
meditasi, kontemplasi singkat. Is that okay? Sure? Lalu kalau masih ada pertanyaan silahkan. Okay. Lalu istirahat sebelum kita masuk misa. Okay, maybe let's just stand for a few moments and have a little stretch. Silahkan berdiri sebentar. Brother Bayu, give us a little exercise. Buder Bayu akan memberikan contoh. Saya diminta untuk ngajari relaksasi ya. Di meditasi orang mesti rileks, yoga dan lain sebagainya. Orang zaman sekarang itu mencari relaksasi, ya, menenangkan diri. Tapi meditasi kita perlu rileks untuk bisa berdoa. Jadi bukan hanya rileks, tapi ini jalan masuk untuk doa. Supaya tidak ngantuk, supaya badan kita fresh, maka kita meregangkan tubuh, gerak-gerakkan pundaknya ya. Kita mencoba untuk relax nanti tapi tetap terjaga. Okay. Thank you. Excellent. Good. We can speak of meditation as the prayer of the heart. Kita mengatakan meditasi adalah doa dari hati. But the heart is a symbol of the whole person, body, mind and spirit. Hati itu lambang dari seluruh pribadi kita. So your body is an important part of the experience of meditation. Dan tubuh kita adalah bagian dari pribadi kita, maka bagian yang penting kalau kita bermeditasi. Meditation is an incarnational way of prayer. Meditasi adalah doa yang berinkarnasi dalam diri. It's not mental prayer. Bukan doa mental atau pikiran, It's the prayer of the heart. tapi doa dari hati. So, let's begin with the posture. Let's sit upright. Oleh karena itu kita menata diri, duduk stabil dan Your feet on the ground. tegakkan punggung, kaki menapak ke lantai, Put your hands on your lap or on your knees. dan kedua telapak tangan boleh di atas paha atau di lutut. Relax your shoulders. Kendurkan punggung atau bahu-bahu kita. Relax the muscles of your face. Kendurkan juga otot-otot air muka kita. Close your eyes lightly. Dan pejamkan kedua mata Anda dengan ringan. Just be aware of your breathing for a few moments. Dan beberapa saat sadarilah napas Anda sendiri. As you breathe in the gift of life, Tariklah napas anugerah hidup. and you let it go Dan kemudian kita serahkan kembali. as you breathe out. Pada waktu kita menghembuskan nafas. Now we take our word. Dan kita ambil kata doa kita. Choosing the word is important Memilih kata doa itu penting. because we stay with the same word all the way through the meditation, Karena kita tetap memakai kata doa yang sama selama bermeditasi. and from day to day. Bahkan hari demi hari tetap. We could, for example, take the name Jesus Misalnya Anda memilih nama Yesus or the word Abba. atau kata Ab. The word I would recommend is the oldest prayer of our faith, the word Maranatha. Dan saya menyarankan memakai kata doa yang paling tua dalam tradisi sejarah gereja, yaitu kata doa Maranatha. Maranatha is in the language of Jesus, Aramaic. It means, come, Lord.
Maranatha ini bahasa dari area asal Yesus, Aramaik, artinya Tuhan datang. But we are not thinking about the meaning of the word as we say it. Dan kita tak perlu memikir-mikirkan arti kata doa ini waktu kita mengucapkannya. Remember, we are letting go of all thoughts. Bukankah kita membiarkan gagasan apapun itu disingkirkan? We are not thinking about God, but we are with God. Kita tak memikir-mikir tentang Tuhan karena kita sendiri bersama Tuhan. If you choose this word, say it as 4 syllables, Ma-ra-na-tha. Ucapkanlah kata ini dalam 4 suku kata yang rata. Ma-ra-na-tha. And as you say the word, listen to it. Dan sementara Anda mengucapkannya dalam hati, simak, dengarkanlah. Say it silently, without moving your lips or your tongue. Ucapkanlah tanpa menggerak-gerakkan bibir Anda. Say it gently, without force. Ucapkanlah dengan lembut tanpa memaksakan. Say it with full attention. Ucapkan dengan penuh perhatian. And say it faithfully. Dan dengan setia ulang-ulangilah. And when the mind wanders, Andai kata pikiran kita bercabang lalu ke tempat lain, hal lain, let go of the thought and return to your word. singkirkanlah gagasan tersebut dan kembalilah pada kata doa Anda. That is our way of letting go. Itulah cara kita menyingkirkan gagasan-gagasan. And we'll go into the meditation now with this short prayer that John Main composed. Dan kita memasuki saat meditasi ini dengan kata doa dari Romo John Main. Ya Tuhan, wahyukanlah misteri kehadiran-Mu di dalam keheningan. Biarlah Roh-Mu sendiri yang membimbing, mengajar kami makin mengenal Engkau di dalam keheningan. Biarlah kami satu hadir di hadirat-Mu dan dijiwai oleh Roh Allah sendiri demi Kristus Tuhan kami. So let's end with these words from the Gospel of John. Beginilah bunyi kutipan dari Injil Santo Yohanes. He said, "Peace is my parting gift to you. Damai adalah kurnia perpisahanku. My own peace, such as the world cannot give. Damaiku lain dengan damai yang diberikan dunia. Set your troubled hearts at rest. Biarlah hatimu yang risau, bermasalah, beristirahat, and banish your fears. dan singkirkanlah kekhawatiran-kekhawatiran Anda. I've spoken these words to you Kusampaikan kata-kata ini padamu so that my joy may be in you.
sehingga sukacitaku ada di dalam kamu. and your joy may be complete. Dan biarlah sukacitamu menjadi penuh. So we can take a few minutes now before Mass if you would like to share any comments or raise any questions at all. Beberapa saat sebelum perayaan Ekaristi, kalau masih ada pertanyaan atau komentar, silahkan. Budir selamat, silakan. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, kami biasanya kalau setiap tahun tentu ada retret. Setiap retret itu kami diberi 4 bahan pendalaman untuk meditasi, minimal 4 ya. Ya maksimal atau minimal. Dalam bermeditasi biasanya kami kurang lebih 1 jam. Memang dalam 1 jam itu pikiran kita ngelantur kemana-mana. Lalu kalau yang dicontohkan tadi kita hanya untuk duduk diam tenang dengan mengulang-ulang kata Maranatha. Lalu bagaimana bahan yang harus saya renungkan waktu dalam retret itu? Terima kasih. They have, in this time being, we learn about meditation without thinking anything. How about the reading that they have to meditate during meditation? Okay, thank you. Well, the word meditation means different things at different times in the history. Ya, meditasi bisa berarti berbeda sekarang ini, banyak arti tentang meditasi. Originally, the word was associated more with repeating or chewing the word of God. Pada aslinya kata meditasi itu lebih pada mengulang tentang Allah. But later, in more modern times, it came to mean to think and to reflect. Tetapi juga ada arti meditasi itu berpikir-pikir. So I'm using the word in its original sense as the desert monks. Saya menggunakan kata asli meditasi sebagai seorang rahib. We read scripture, Lectio Divina. Dengan bacaan-bacaan kitab suci, Lectio Divina. We have adoration, we have rosary, devotions, petition, intercession. Kita punya banyak jenis doa lain seperti rosario, kemudian adorasi. Different styles of prayer, charismatic, Ignatian. Ada karismatik, cara-cara lain berdoa. So meditation does not conflict or replace any of those. Meditasi tidak bertentangan dengan semua cara doa itu. It's really, I think, the foundation of all of the rich forms of Christian prayer. Meditasi memperkaya, memperdalam jenis-jenis doa lain. So it's just because we have lost it for a long time, we have to find a way of replacing it, reintegrating it into our picture of prayer, our map of prayer, and our time, the time we give to prayer. Karena kita sudah lama kehilangan tradisi ini, doa hening, sehingga kita harus menemukan kembali lalu mengintegrasikan dengan doa-doa yang selama ini kita pakai. So, it is a challenge, I agree, of course, to find time for this time of meditation. Jadi ini merupakan tantangan saya kira buat
kita semua meditasi dalam bentuk yang seperti ini. But if you feel called and drawn, attracted to it, you will find the time. Tapi ketika kita merasakan di dalam meditasi ini, kita nanti akan menemukan waktu, time. You will find the time. It means if you want to do it, you will find the time. Oh ya, kalau kita mau melakukan bentuk meditasi yang seperti ini, kita harus menyediakan waktu. And actually, as St. John of the Cross said, if you don't have time to pray, then double the amount of time you give to prayer. Ya, seperti Santo Yohanes bilang, ketika kita menemukan waktu berdoa, maka doa-doa kita akan menjadi double. Double increase the amount of time. Kalau kita punya waktu doa yang lain, maka itu meningkatkan jumlah doa kita. It's all? Yeah, all on that question. Are you okay with that? Yeah? Oke. Demikian, Brother Slamet. Masih ada pertanyaan atau diskusi yang lain? Ada di antara kita yang sudah pernah masuk di komunitas meditasi Kristiani? Belum ya? Berarti mungkin dengan meditasi yang seperti ini barangkali baru pertama ya, dengan Maranatha, hanya mengucapkan dalam diam. Ya? Oh, pernah. Terima kasih. Romo, sebelumnya dulu saya pernah mengalami ini waktu retreat dengan Romo Sing. Lalu diperkenalkan untuk doa ini, hening ini, Maranatha. Bagi saya ini kesetiaan untuk melakukan terus-menerus itu sulit. Terutama untuk misalnya ini kan seharusnya dilakukan setiap hari dengan waktu yang teratur. Dan saya mengalami kesulitan untuk memulai, kemudian secara maksudnya terus menerus untuk melakukan ini. Bagaimana? She joined a retreat with Father Singh, and then they learn about this kind of meditation, and start from there. She tried to discipline with this, but she has a problem to find time to always to discipline praying 2 times a day. Yes, it's not easy. Ya, itu memang tidak mudah. And I think it's very helpful if you can meditate with others at least once a week. Dan memang sangat membantu jika kita pun bisa bermeditasi dengan orang lain paling tidak sekali seminggu. If there's 1 or 2 other people in your community who would like to join you once a week, then you have a little group. Kalau di komunitas ada 2 atau 3 orang lain yang mau ikut bermeditasi bersama, sehingga bisa ada komunitas bersama. And I think as religious, it may seem strange to you, I don't know, but I think we have a lot to learn from lay people. Banyak para religius yang merasa aneh dengan bentuk doa seperti ini, tapi kita perlu belajar dari awam. I could, in this visit to Indonesia, we've had large groups of people, 200, 300, 400 people in Jakarta or here. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Father Lawrence menemukan banyak sekali kelompok-kelompok awam, 200 sampai 300 orang di Jakarta dan juga di Semarang. These are lay people with families and work. Mereka para awam itu dengan keluarga-keluarganya dan juga rekan-rekan kerja. And it is amazing to see the depth of their spiritual life. Dan luar biasa melihat kedalaman hidup spiritual mereka.
And I think they look up to us. We're on this sort of pedestal. They think we are, a little closer to God. Dan mereka sebenarnya melihat kita itu lebih dekat dengan Tuhan. But I think if we listen to them and learn from them, we would be really inspired. Tapi sebenarnya saya pikir kalau kita mau mendengarkan mereka, belajar dari mereka, itu bisa menginspirasi. As Pope Francis said in his recent letter on holiness, seperti Santo Fransiskus yang dia bilang dalam satu buku tentang kesucian, holiness is lived in very simple ways in everyday life. Kekudusan, kesucian itu sangat sederhana, dapat ditemukan dalam hidup sehari-hari. The way a mother and father work hard and then come home and have to give their attention to their children. Seperti orang tua yang bekerja dengan keras, kemudian mereka kembali ke rumah dan mencintai, memberikan perhatian pada anak-anaknya. And also then find time for prayer. Dan juga mereka masih menemukan waktu untuk berdoa. And the Pope said, in order to develop this call to holiness, all of us, lay people, religious, must have time every day for silence, for solitude, and for this interior work of prayer. Dan Fransiskus juga bilang bahwa untuk membangun kekudusan itu diperlukan keheningan. I think for priests it's similar. I think they have a busy apostolic life with mass and the parish and service to people. Saya kira seorang imam itu juga sibuk dengan kerja apostolik, melayani misa dan ke lingkungan-lingkungan. And sometimes they become exhausted. Dan kadang-kadang mereka capek ya. And burned out. Dan istilahnya burn out, terbakar habis. And I think the priest or the religious who makes time for stillness and silence in this way is serving the people directly. Saya pikir jika seorang imam juga mau dan mampu menyediakan waktu untuk keheningan, sebenarnya mereka juga sedang melakukan pelayanan secara langsung pada umat. Because first of all they are keeping themselves healthy and refreshed. Pertama, mereka menjaga jiwa mereka sehat dan selalu segar. And secondly, they are witnessing to this dimension of the Christian life. Yang kedua, mereka juga menjadi saksi dimensi hidup spiritual. And the people don't want to see priests or religious who are exhausted and burned out. Orang-orang awam tidak ingin melihat para biarawati, imam itu kecapean dan kelelahan. They want to see priests and religious who have a balance of life and a witness to inner peace. Mereka ingin melihat biarawati, imam itu punya keseimbangan dalam hidup mereka dan bisa menunjukkan kedamaian yang disebut dalam hati. As we know from the story of Martha and Mary, it's very easy for active life to become distracted. Kita bisa belajar dari Marta dan Maria yang begitu mudah jatuh di dalam kesibukan. And when Jesus says, only one thing is necessary, I think he means the one thing necessary is to balance Martha and Mary, contemplation and action.
Dan ketika Yesus berkata bahwa hanya satu hal yang penting, dan hal yang penting itu adalah menyeimbangkan. And I think for most of us that requires a discipline. Dan ini membutuhkan sebuah disiplin. Demikian, Suster. Ya, silakan. Dari Pati. Ya. She is the member of Christian meditation in Pati. Oh, good. Terima kasih, Suster. So you go to, she means she goes to a meditation group. Ikut bergabung di dalam grup meditasi, ya? Ya, Suster punya ya komunitas ya, dan setiap minggu aktif. Ya, yes. So what would she recommend? Punya saran apa untuk kita semua di sini? Ya, para suster mungkin mencoba ya untuk meditasi. Memang pada awalnya itu berat ya. Setengah jam itu rasanya lama. Tapi lama-lama kalau meditasi itu sudah ada punya hati dan punya komitmen untuk meditasi. Itu 1 jam itu bisa sebentar sekali, bisa seperti 10 menit. Nah, nanti buah-buahnya suster coba saja untuk meditasi. Ya. Itu saja. She recommend more sisters religious try to meditate if they find the time to meditate, and they will find the fruit of meditation. For the first time, maybe it is very hard to keep still for 1 hour, but 1 hour. 1 hour, 1 jam ya, Suster ya. 30 minutes twice a day. Yeah. I would thank you, Sister. I would recommend is to begin 20 minutes in the morning, 20 minutes in the evening. Saya mengusulkan untuk memulai dengan 20 menit di pagi hari dan di malam hari. And if you can't do 2, do 1. Dan one meditation. Dan ya kalau if you can't do kalau tidak bisa melakukan itu, ya cukup sekali. If you can't do 20 minutes, do 10 minutes. Kalau tidak bisa 20 menit, coba 10 menit dulu. If you can't do 10 minutes, do 1 minute. Kalau nggak bisa 10 menit, coba 1 menit. If you can't do 1 minute a day, kalau tidak bisa 1 menit per hari, then do 1 minute a year. Buat 1 menit 1 tahun. At least you will be doing it regularly. Paling tidak mulai mencoba untuk melakukan secara reguler ya. It will take you longer. Jika makin lama makin panjang, but at least you will be on the way. Lama-lama kita ada di jalan yang benar ya. Anyway, sisters and brothers, I'm not. I don't want to add to your feeling of, I don't know. Discontent, or let me see how do I put this. I share this with you. And if you think it is useful to you, do it. If you don't, it's okay. Don't feel bad about it. Saya membagikan ini pada kita semua. Kalau Anda merasa ini berguna, ya bisa dijalankan, diterapkan. Kalau merasa ini tidak berguna, juga
tidak perlu dilakukan. And I think you will want to do it if you feel that you want to go deeper or you want something more in your relationship with the Lord. Kalau ada keinginan untuk bisa lebih dalam lagi, mau lebih dekat dengan Tuhan, kita bisa mencoba. So I hope this has been useful maybe to some of you. Dan semoga ini bisa berguna untuk beberapa di antara kita yang cocok. And anyway, we'll go and celebrate Mass in a contemplative way now. Dan kita akan menutup dengan misa secara kontemplatif, ya, misa kontemplatif. And we'll, okay. Ya, ada pertanyaan, Suster Tati ya. Terima kasih. Saya bersyukur sekali punya kesempatan sore ini bisa langsung mendengar dari Father Lawrence. Saya ingin mau tanyakan, saya sendiri tidak ikut secara rutin di salah satu komunitas. Kebetulan saya di Klaten memang belum tahu komunitas ini. Hanya beberapa kali saya ikut karena ada beberapa suster kami yang memang serius ada kelompoknya. I'm glad to hear from you directly. I myself, I don't join any group before this. Tapi memang saya menyukai meditasi Kristiani ini dan saya lebih praktek secara pribadi. But I like Christian meditation and I practice myself. Lalu memang di beberapa sekolah kami, termasuk di Klaten, kami memperkenalkan kepada anak-anak. And we have some schools in Klaten, Jogja, and we introduce this meditation to students. Hanya kami memang selama ini jadi dengan anak-anak seminggu sekali di pagi hari. Jadi anak-anak tetap di kelas, lalu kita pandu di sentral. Oh, we practice with students. We apply it once a week, and there is a central room to announce the time for meditation for every classroom. Memang selama ini hanya sekitar 5 sampai 10 menit. For this time being only 5 to 10 minutes. Memang kami, makanya saya bersyukur bahwa mendengarkan langsung dari Father Lawrence, karena selama ini kami mungkin pengetahuan juga sangat terbatas. Jadi kami hanya sekedar mengajak anak untuk hening, lalu juga memusatkan perhatian dengan kata Maranatha. That's why I'm glad to hear from you now directly, because she don't have she's knowledge about meditation, Christian meditation is very limited before, and they only focus to the word Maranatha during meditation. Mungkin ada saran untuk bagaimana kita mengenakan anak-anak, lalu juga memulai untuk komunitas ini dari yang kelompok-kelompok kecil. Is there any recommendation from you for us how to build community and together with the students in the school? In schools? Terima kasih. Schools. In schools. Terima kasih. Well, I think if you care and love the children that you are teaching, jika kita peduli dan mengasihi anak-anak, para murid, suster guru, in school, she is not teaching. no, okay. But so what is our question? What is your recommendation to build up community in schools with the children? Well, this morning, just tell them about the meeting we had this morning. And Ya, tadi pagi kami ada event meditasi untuk para pendidik, orang tua. Ya, lalu yang datang sekitar 200 peserta, kebanyakan guru, kemudian juga ada orang tua yang peduli dengan pendidikan. Lalu di sana kami berbagi soal meditasi dan untuk anak, meditasi anak. Lalu banyak hal di-sharingkan, salah satunya bagaimana memperkenalkan meditasi pada anak. Dan
saya juga sharing waktu itu bahwa kami juga punya sekolah. Terus setiap hari kami ada rekaman yang diputar sebelum doa Angelus jam 12 itu untuk hening selama 5 menit. Setelah itu baru dilanjutkan dengan Angelus. Ada instruksi untuk duduk diam, tenang, kemudian mengucapkan Maranatha, bahkan di rekaman ada mereka tinggal menirukan dalam hati gitu, setiap hari. Kemudian juga ada komunitas-komunitas anak di Banyumanik misalnya, di tempat kami itu setiap Sabtu siang jam 11 sampai jam 12. Itu di luar jam sekolah ya. Jadi dan sangat mengejutkan bahwa anak-anak itu suka bermeditasi. Bahkan ketika sekolah libur mereka tanya, ada meditasi enggak? Mereka datang, kami sudah 3-4 orang berkumpul gitu. Sekolahnya kan libur, ya tapi kami mau datang dan mau meditasi bersama. Jadi anak-anak suka meditasi. Nah, anak-anak yang suka bermeditasi ini mereka juga menularkannya pada teman-temannya, mengajak. Kemudian juga mereka mulai melakukan meditasi di rumah gitu. Jadi kalau suster ingin lebih lanjut bisa kontak dengan koordinator komunitas meditasi yang terdekat. Kemudian ada bahan-bahan pengajaran dan yang lain-lain bisa didapat di situ. Juga ada website WCCM atau meditasikristiani.com. Di sana juga ada sharing bahan-bahan pengajaran, juga ada informasi banyak hal tentang meditasi Kristiani. Jadi seandainya jauh dari komunitas, kita juga bisa mengakses banyak informasi tentang meditasi Kristiani, caranya dan dasar-dasarnya dan banyak pengajaran di situ. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Okay. Very Thank good. you so much. So, sisters and brothers, thank you very much. Thank you. Terima kasih. Sekarang kita akan mempersiapkan Ekaristi. The mess will be here. Oh, here? Okay, I thought it was in the chapel. So we need a few minutes. Yes. Kita akan mempersiapkan misa. Karena masalah waktu, Father Lorenz dan Romo Singh akan segera naik pesawat nanti sekitar jam 8.30. Jadi beliau mengajak kita untuk misa Sabtu ya, bukan misa hari Minggu. Lebih singkat, tapi yang jelas ingin memperkenalkan misa kontemplatif. Begitu. Oh, Romo Singh juga diminta untuk menerima. No. Makan ya ini ya.